Senida resturang ibas kekelengan Tuhan, bejojoh membantah, salam sehat, pengharapan kami kita kerinana lit ibas sehat dengan daum kejuah-juahan. Isahkan kami kata dibatas jadi renungan membantah, ibas perpulungan jabu-jabun ta ibas paksa enda. Mari raduras kita ngoge kata dibata, sirpalaskan Efesus 4 ayat 10 telu 10:5. Katana bagenda, alu bage lungna resada kini tekenta ras penandaita krina nandangi anak dibata. Kita dewasa, janah dungna seh kita kutingkat kedewasaan Kristus si serta alu bage lanai kita bali ras anak-anak, yombang ambingken galumbang, dingin ijole-joleken kujah kuje alu angin pengajaran kalak penipu. Ibabaina kalak sideban papak alu penebu-nebuna si gua. Tapi alu nuriken si tuhu-tuhu alu dem ate keleng reh belinna kita jenari seh kutingkat kesempurnaan Kristus. Ia kap takal. Janah ku ia mekrina kula irakut. Kerina ring-ring iranggut, dingin ipersada alu penampat urat silit ibas ring-ring ijenda sakna. Rasul Paulus ngandingkan maka gereja enda kulani Kristus. Kita enda kap ring-ring. Anggota-anggota gereja ring-ring. Takal perpulungan Yesus Kristus. Jadi ibas renungan perpulungan jabu-jabun ta enda si pemena jadi penekan, jadikanlah Yesus Kristus jadi guru ta. Kai ertina sedina resturang erkiteken gereja kula Kristus kap si jadi takalna ertina kai saja pe sini ilakoken anggota gereja merikutkan perintah entah pe singena ate Yesus Kristus. Kita kap kulani Kristus. Maka kai saja pe sini lakukan kita ngusih kempak Yesus Kristus. Ia kap gurunta. Ia kap gurunta. Si peduakan. Dibata mereken pemere man manusia. Segelah muat bagin ibas dahin meritakan berita si meriah. Jadi membantah skala-skala anggulit pemere bagi sini singatkan ibas Efesus 4 ayat 10 sada. Ia si mereken pemere man manusia. Deba ibahan jadi rasul, deba jadi nabi, lit deba jadi perberita si muhuli, lit deba jadi si permakani perpulungan ras guru-guru. Tujuanna si enda ibahanna gelah krina anak-anak dibata sikap kendahin pelayanan majekkan kula Kristus. Ya jadi arah kata dibata enda tangkas teridah maka membantah skala-skala anggulit pemerintah dibata man bangkung kulit, man Bandung kulit. Mari syukurkan potensi kengasupan talenta kaising kulit ibas kita terlebih-lebih nandangi pengurus-pengurus. Ngui mereka membantah selaku badan pekerja majelis runggun, pengurus PJJ, pengurus kategorial, rasidebana. Artinya, kai senina resturang, palasta ibas dahi kedahin dibata kap si milih kita,
di bata kap si mereka gagah kena Superman banta. Ras kai saja pesila kokun kita guna kemuliaan di bata. Edah. Jadi di bata mereka pemerintahan manusia segala muat bagiin ibas dahin beritakan berita si meriah. Jadi ikawitkan pe renungan perpulungan jabu-jabun teda ras sumber daya manusia pengurus. Mari sebab kang pengurus eda lanai kai pedia tena. Lanai kai pedia tena. Gelar nanari yang pengurus. Bang situhuna ia penggumen urusan. Eda situhuna danak-danak. Entah kai dia dalam nama kelanai ia mediate. Adi danak-danak dah kam. Adi bagi ukurna kenca. Wah, burak-burak semangat. Tapi lah kenca bagi ukurna bencang. Lanai kai pedia tena. Danak-danak. Arah kata di batas ini loken kita. Ibas renungan eda. Maglah kita dewasa. Daipi katakan na ibas ayat 14. Alu bagilanay kita bali ras anak-anak. Yombang ambing keng galumbang dengan ijole-jole keng kujah kuje. Alu angin pengajaran kalak penipu. Ibabay na kalak si dewan papak. Alu penebu-debu na si gua. Jadi danak-danak. Danak-danak. Sitik sajalah bagi ukurna. Bencang. Perhati-hati bagi surah-surah Nabi danak-danak. Tapi kita arah kata di bata endai babai sumber daya manusia anta kalaksi dewasa. Kalaksi dewasa kesempurnaan Kristus endam siman pala-palaan. Jadi pemerintah silik di bas kita talenta silik di bas kita mari si gandakan. Ya apakah kita pengurus-pengurus endam pemanang boleh 3 periode. Harus ada kualitas kepengurusan ta. Rahulina wari kuari. Adam menuju kesempurnaan Kristus. Sebab si gandakan terus talenta tanai. Ada. Si petelukan. Kalak si engko dewasa ibas kini teken. Tridah tetap pagu. Jadi tetap konsisten. Tetap komitmen. Kai pelang ngasup. Serbahan sa urak semangat na. Gua kini tantang na jadi pengurus semangat. Lambu tangkap kalau ngatakan sa ya, pengurus tenda semangat pagasinya ini na. Tantang neng cendah. Jadi kai plan elit ni na. Ulah sempat bagi. Tapi kalak singgo dewasa ibas kini tegentri dah tetap pagu. Gua gelik galumbangi ijole-jole kena ni nandai, yombang ambing kena, galumbang si mesangat. Tak kaya tantangan, rungga-rungga sila bagi ukur kini seran sinderpa. Laer bahan surat, surut semangat kini tekena. Semangat ibas dahi-dahin selaku pengurus. Sebab tek kita. Kasa gagah kengasupan sini ibas kita sidahikan. Ketika di bata mesti milih kita, di bata si madadah ini tentu pasti ibrekan nagagah kengasupan man sekala pengurus. Lagi arah pengajaran persingat pengajuk Rasul Paulus yang man perpulungan Efesus man banta pikiran khusus naman pengurus-pengurus singgulit. Tetap alu tutus, tetap alu dewasa sidahi kedahin kepengurusan. Jenari man krina ngauni perpulungan anggota-anggota. Lukung tatang-tatang. Pari si ingat tupung li pelantikan pengurus ya, adi mengermat kita. Tupung li pelantikan pengurus dai. Li paksana pengurus dai ngalah keempat perpulungan. Indeskan, kecang gunung indeskan dah hindai ngalah ya keempat perpulungan. Kaya ertina ngatakan sa indeskan ku perpulungan ras perpulungan pe ngurus tatapan. Kaya ngatakan saglah alokan perpulungan pengurusnya dingin itatang-tatang na itu token na begitu. Jadi membantah pe anggota lit pengurus ibas PJJ kategorial sebab diskusi ada organisasi mari tatang-tatang udah ka pandangi cikuraki padahal
di kuning kita jadi pengurusnya bagai pelalit umpamana. Jadi labo ibas organisasi enda di baginya kon-kon kalak taro adi siaga ngagengen king kita radum biring kita, tapi adi si kuning-kuningan kita radum begersing. Jadi kalau dewasa si kuning-kuningan danak-danak siaga ngagengen, si tokoh-tokohan, si cian-cianan. Danak-danak tapi perayaan ta alu sumber daya manusia bagi PJJ ta minggu silewat ada sumber daya anggota jemaat sekeleda sumber daya pengurus. Jadi adi sumber daya anggota jemaat pe mehuli gue pasti sumber daya pengurus pe mehuli. Jadi mari si tetang-tetangan kerjasama alu bagi rahulina kerina pendahin i tengah-tengah pelayanan gereja Tuhan. Terlebih masa-masa pandemi enda. Kita harus resada, gotong royong, semangat kini resadan. Jadi harus kita dewasa, ibas ngalakan pandemi enda. Ibas ngaturkan orang geluk ta, sueres orang gelus. Simbaru eda, adaptasi kebiasaan baru nina. Harus kita dewasa. Harus kita dewasa. Harus kita pentar. Jadi gah turu-turu kita banci terkelin. Kita jual-jualan ibas masa-masa pandemi enda. Semangat man pengurus, semangat man anggota perpulungan, si tatang-tatangan rahmajuna gereja Tuhan, pajak me kula ni Kristus. Amin.